Selama orang itu masih hidup di dunia, ketika makan masih menggunakan mulut dan yang dimakan masih nasi, maka orang itu wajib sholat. Tapi berarti saya nggak dosa ya Gus, tentang orang tua disuruh nggak sholat, saya sholat itu teh. Sampai marah, sampai saya disatu puyuh, sampai dibenci sama keluarga, dibenci saya, seolah ini teh saya tuh mengecelakain orang tua, nggak nurut tugas ini muludan puasa, saya nggak kuat Pak, nggak puasa saya mah. Makanya tadi saya menyampaikan ke orang tua itu tanggung jawab kita itu berbuat baik. Kalau taat itu hanya kepada Allah dan baginda. Sekarang ketika jenengan berbuat baik, itu insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang tua. Yang terpenting jenengan sekarang bagaimana caranya memperbaiki sholatnya, memperbaiki tauhidnya, akidahnya, itu menolong orang tua. Kalau seperti ini kita dianggap double, ya nggak apa-apa. Kita untuk mencari tahu. Tapi demi Allah nyatanya kan ada dukun-dukun yang intinya malah mencemarkan nama dukun. Orang yang katanya orang tua, jadi maksud dukun kan orang tua toh, orang pintar toh, spiritual toh, yang spiritnya sudah benar-benar tua, bukan cuma raga. Nyatanya apa? Malah menyelewengkan toh, malah menyesatkan toh. Nah, seperti ini kalau kita nggak bergerak terus siapa lagi? Apakah seperti ini juga dikatakan sebagai dukun yang merugikan masyarakat? Yang merugikan itu yang nggak boleh ngajak sholat. Kalau kita di sini ngajak sholat, ngajak zikir kok. Setiap orang yang datang di sini yang penting orangnya yang nggak sholat diajarkan untuk sholat. Orang yang nggak pernah zikir diajarkan untuk zikir. Orang yang bisa jauh sama orang tuanya disuruh berbakti sama orang tuanya. Kita tugasnya seperti itu. Kalau kita melakukan seperti ini, kok kita malah dianggap dukun? Kok kita ini dianggap sebagai orang yang menyesatkan masyarakat? Ya silakan saja. Tapi buktinya mana? Ya Mahmud Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni, wa amidani fi qada'i hajati, wa ya qadiyal hajat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Zakolaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Qasas Somadani, Ya Mahmud Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni, wa amidani fi qada'i hajati, wa ya qadiyal hajat. Dari barat, ke selatan, timur, muter. Itu waktu adik saya itu 4 minggu, rasanya ini dadanya sesak, panas jantung panas. Tahu baca apa? Kalau baca lama kan saya udah dari bareng-bareng kan itu dia tahu aja. Cuma Allah bukan nggak tahu nggak benar Gus. Itu isinya amal wamaya. Ini Gus ya Allah ya. Nggak tahu nggak benar ya. Umrah Gus. Umrah. Tapi dia segede mobilnya. Gedenya teh nggak tahu benar enggaknya kata saya. Astagfirullahaladzim. Saya mah dibersihku sendiri Gus, enggak ini. Saya kan enggak kan udah lepas. Di daerah mana itu pusatnya? Majalengka. Jadi nggak boleh sholat. Bahasa sholat. Katanya kalau sholat itu hanya raganya. Gitu. Cangkang. Cangkang gimana? Ya cangkang. Bungkus. Raga kalau maksud saya. Isinya itu. Ya. Hanya badannya aja itu. Saya kan nggak enak kalau biridan nggak sholat makan. Kuncinya sholat kan yang agama satu itu sholat kan itu yang agama itu. Jadi saya menentang sendiri. Kalau masih lapar makan nasi. Kalau masih ketika pengen makan kok masih butuh makan nasi, jantung panas. maka masih wajib sholat.
selama dia itu bernafas masih menggunakan udara, atau bahkan dia masih menggunakan raganya, masih menggunakan paru-parunya, maka dia wajib untuk sholat. Kecuali kalau dia itu yang pertama bernafas sudah tidak menggunakan paru-paru, terserah menggunakan apa. Yang kedua, dia sudah tidak menggunakan udara. Yang ketiga, dia sudah tidak hidup di alam semesta. Dia bisa hidup di mana kayak gitu, nggak Pluto pada ngendi itu baru. Selama orang itu masih hidup di dunia, ketika makan masih menggunakan mulut dan yang dimakan masih nasi, maka orang itu wajib sholat. Tapi berarti saya nggak dosa ya Gus, tentang orang tua disuruh nggak sholat, saya sholat itu sampai marah, sampai saya disatru puyuh, sampai dibenci sama keluarga, dibenci saya seolah ini teh saya mengecelakai orang tua, nggak nurut tugas ini muludan puasa, saya nggak kuat Pak, nggak puasa saya mah. Makanya tadi saya menyampaikan ke orang tua itu tanggung jawab kita itu berbuat baik. Kalau taat itu hanya kepada Allah dan baginda Rasulullah. Sekarang ketika jenengan berbuat baik, itu insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang tua. Yang terpenting jenengan sekarang bagaimana caranya memperbaiki sholatnya, memperbaiki tauhidnya, akidahnya, itu menolong orang tua. Justru saya sekarang teh sholat enggak, Gus. Kalau mau sholat dulunya gini, langsung tembak sini, pusing, sakit ini teh, lemas badan, sampai Kak tidur dulu istighfar terus. Sekarang ini intinya ya maaf ya, kalau sholatnya udah abdas nggak ada rasa kenalan. Saya kan belum dol lah, minta langsung nggak ketahan, membatalin sampai 5 kali abdas. Jadi udah 20 hari, sebulan lah. Belang betong sholatnya teh, saya tadi terus dihantam terus supaya gimana nya, barangkali suruh mati barangkali itu situ. Kayak gini Bang, nggak kesana lagi teh. Kalau bukan kita yang bergerak terus siapa lagi? Kalau seperti ini kita dianggap double, ya nggak apa-apa. Mau kita untuk mencari tahu. Tapi demi Allah nyatanya kan ada dukun-dukun yang intinya malah mencemarkan nama dukun. Orang yang katanya orang tua, jadi maksud dukun kan orang tua toh, orang pintar toh, spiritual toh, yang spiritnya sudah benar-benar tua, bukan cuma raganya. Nyatanya apa? Malah menyelewengkan kok, malah menyesatkan kok. Nah, seperti ini kalau kita nggak bergerak terus siapa lagi? Apakah seperti ini juga dikatakan sebagai dukun yang merugikan masyarakat? Yang merugikan itu yang nggak boleh ngajak sholat. Kalau kita di sini ngajak sholat, ngajak zikir kok. Setiap orang yang datang di sini yang penting orangnya yang nggak sholat diajarkan untuk sholat. Orang yang nggak pernah zikir diajarkan untuk zikir. Orang yang bisa jauh sama orang tuanya disuruh berbakti sama orang tuanya. Kita tugasnya seperti itu. Kalau kita melakukan seperti ini, kok kita malah dianggap dukun? Kok kita ini dianggap sebagai orang yang menyesatkan masyarakat? Ya silakan saja, tapi buktinya mana kayak gitu. Makanya kita mau datang kayak gini. Dianggap keluar daripada syariat. Nah, malah yang itu nyata-nyata di luar sana yang mengajarkan lepas daripada syariat Islam lebih banyak. Sekarang abis saya ngaji, habis ngaji teh langsung 1 jam teh Gus, ini teh seperti ada nidoron teh, perus langsung. Ya fisik saya gimana ada udah sampai segini ini. Sekarang kan puasa beki merosot diganggu spiritual teh. Kalau wiridan langsung ini. Saya teh pengen gini, minta tolong ke Ustaz, mohon diputuskan Gus teh. Itu dari itu teh bisik keadaan saya udah puluhan tahun ya, semua masih ada terkaitan kan musyrikan di sini udah di amalan teh puluhan tahun. Takut saya minta ke Allah dibersihkan dari kemusyrikan. Mau dihalalkan kalau haram itu doa aja. Maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi kemampuan saya masih segini enggak, barangkali harus tetap ke bawah ke sana gitu. Bukan masalah tentang kemampuan. Semuanya tergantung dari keikhlasan. Jadi kan sudah niat bertaubat kepada Allah, Allah tuh maha pengampun. Di setiap waktu Allah itu selalu mendekat kepada hambanya. Ini Di beberapa hadits kursi Allah menerangkan, di setiap hambanya berbuat maksiat, Allah itu selalu memanggil hambanya supaya apa? Supaya cepat kembali, cepat bertaubat. Dan Allah selalu menerima taubatnya orang berbuat dosa seperti apa.
Saya tuh nggak tahan, masa kesini datang minta tolong. Kalau itu kan pencemaran nama baik keluarga ya, aib gitu. Nah, dari saya demi kebaikan keluarga saya selamatlah, jangan sampai dirongrong gitu terus-terusan. Gitu. Ini dijodohin sama itu ke sama-sama murid punya saya sama ini cucunya kayak ini, itu mah anak bungsu. Ini kalau kesini ketujuh saya, kalau menenok bohongan ini teh. Tapi ini kan ternyata beda itu ajaran itu nate si suami nate. Jadi ini nggak mau teh dikasih minum apa itu air mas yang ini teh supaya mata cinta gitu lah. Ternyata nggak baik ya, nah jadi cerai. Intinya sampai sekarang 11 siapapun, tahun plus ini teh belum ini iya. punya suami. Intinya siapapun dan apapun gelarnya, entah dia ngaku spiritual, guru dan lain sebagainya, kalau melanggar syariat itu sesat. Itu sesat. Tapi acak kata adik saya yang sesat, kata adik saya teh itu sesat itu kata adik saya pada lepas itu adik saya Mbak masih belum itu lepas, masih ke situ ke anaknya. Sampai bersyukur kepada Allah diberikan petunjuk, selalu pegang terus tauhidannya, keimanannya, seperti itu. Wong hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi saya ngelawan ke bapak, disuruh nggak sholat melawan teh nggak dosa gitu. Nggak bisa nasihatin bapak saya nggak pesantren, nggak dipasantren kan. Masalah orang tua kita bisa mendoakannya. Kalau beliau melarang kita untuk sholat, kita tetap sholat. Tetap ngelawan saya tegus itu ngelawan. Melawannya bukan berarti kita itu tidak patuh kepada beliau. Tetap sholat aja. Udah tua ngaji saya teh 2007, khatam 2008. Sama kalau seperti jenengan disuruh semuanya minum, disuruh mencuri, kita tidak melakukannya bukan berarti kita tidak patuh. Ya dosa. Tetapi itu malah tanda bakti kita, cinta kita kepada orang tua. Karena siapa yang cinta kepada Allah pasti akan cinta kepada orang tua. Seperti itu. Saya menyalahkan bapak saya, yang menyalahkan itu ya ajarannya Gus ya saya pada orang tuanya kita tetap baik, kita tetap takdim kepada orang tuanya, tapi tentang ajarannya kita tidak ikut. Seperti itu. Insya Allah nanti akan terbuka hati. Sekarang udah almarhum semua Gus, Untuk yang hidup, bapak untuk yang hidup saudara-saudaranya sudah masih iya dua-duanya mau itu. Kalau yang sudah meninggal dengan sampean bertaubat dan nasuha, berbuat baik, insya Allah akan mendapatkan pahalanya dari panjenengan. Sekarang monggo wudhu dulu, terus nanti sholat taubat, sholat hajat, terus nanti muter dibacakan sholawat ya. Monggo Ustaz dibantu. Nanti kalau ada yang mau gerak-gerak di badannya, pasrahkan sama Allah. Nanti Ini siapkan daun bidara sama ini garamnya. ngomong sama Gus jantung panas Gus. Panas sakit. Abdas ini Monggo wudhu dulu. sama ini saya masuk. Saya lagi halangan. Kayak main. Itu aja di sini. Iya, duduk di sini. Iya, hadap sini. Ajaran sesat menyesatkan manusia. Tidak ada seseorang yang sudah tahu hakikatnya, atau mungkin ada yang mengatakan dia itu sudah makrifat, tetapi menyuruh orang yang tidak sholat. Tidak ada. Siapa yang paling makrifat di dunia ini selain baginda Rasulullah SAW? Tidak ada yang lebih makrifat dari baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah saja tetap sholat, Masih mengajarkan syariat. masih menjalankan dan juga mengajarkan syariat. Dan itu pun tidak bisa dipisah-pisahkan antara syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, itu nggak bisa dipisahkan.
Itu satu kesatuan kok. Satu kesatuan. Sama kayak kita minum kopi seperti ini. Mulai dari rasanya, dimulai dari memegangnya, dimulai dari meminumnya, merasakannya, sampai meyakininya, ini yang disebut dengan ma'rifat. Memegangnya ini namanya syariat. Meminumnya ini dinamakan dengan tarekat. Merasakannya dinamakan dengan hakikat. Meyakininya kalau ini itu manis disebut dengan ma'rifat. Mana mungkin seseorang ini akan bisa merasakan ini kalau megang aja nggak pernah, sholat aja nggak pernah, kon ma'rifat kon dasmu double. Ini satu kegiatan nih, satu perbuatan ini. Sholat itu sudah mencakup semuanya. Enek wong ngomong gak perlu sholat, yang penting hatine api. Rene tabuk cangkemmu. Tabuk cangkemmu rene. Wong ngono-ngono ki apa? Mung ngomong tok tapi gak nglakoni ngono kuwi. Wis to. Mung ngedobel tok ngono kuwi. Enggak ada seperti itu. Enggak mungkin juga ada yang seperti itu. Orang yang benar-benar makrifat, dia pasti akan tambah kuat di dalam syariat. Itu pasti seperti itu. Ini sudah hukum alam kok. Sudah hukum Allah seperti itu. Mesti karo menungso tambah api, salate tambah khusyuk. Mesti tambah ngoten niku wae. Ora kok malah iku jenengane istijrat iki setan iki. Setan lek ngono tandane. Hati-hati, perbedaannya namun ngoten mawon. Sing hak kali sing batil niki. Kene ngati-ngati iki perlu diparani dukun ngene iki. Perlu diparani. Jauh, Gus. Jauh. Oh, saya itu wis ndak mana-mana, tidak apa-apa kok. Jauh mau dekat berangkat gitu. Berangkat kok. Batilan kok. Kalau diukur jauh nggak ketemu lagi, Gus. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi min dzalik. Kalau dia sendiri tidak sholat ya silahkan lah, itu nafsi lah, kamu lah urusanmu. Tapi ojo yo ngongkon wong gak sholat toh. Bledru iki amalan apa ta? Belum apa ngono iki. Ini kilo kadang-kadang sing salah kaprah iki. Mentang-mentang ngomong ke dek iki wis makrifat terus ngandani wong liya ora entuk salat iki bedru iki. Kecuali dek iki wis tanpa mangan iso wareg ngono lah aku baru. Kecuali dek iki wis ora nganggo paru-paru, dek iki wis enggak nganggo udara iki baru. Mungkin aku iso percaya mangane wijik sego kadek arep gaya-gayaan ngaku Tuhan lah. Apa kayak gadul-gadul kepet. Hati-hati ngaten iki auzubillahi min dzalik. Di akhir zaman itu wakeh. Pokoke intine lek sing barang apik iku malah di elek-elek, barang elek puja-puja wis akhir zaman ngoten. Makane sampean ke tanda-tandane ning akhir zaman. Kuwi mesti para kiai, para alim ulama sing apikmu di elek-elek. Nah, Saiki sawangan ta ya. Kiai-kiai gedhe wis difitnah sembarang kalir. Karo wong-wong sing cek anyar-anyaran ngono. Bledru. Enake mung adu domba. Ngoten niku kudu ngati-ngati. Pokoke intine wong belajar ilmu kuwi mau tujuane dienggo benerne awake dhewe. Rasane buahe kuwi pesti nentremne. Lah enek wong belajar ilmu mung dienggo nyalah-nyalahne. Iki iso didelok teko rasane, teko buahe. Lek mung tujuane nyalah-nyalahne ngadu domba, wis mesti bledru kuwi. Apa meneh tujuane mung menghasut kebencian. Mesti bledru. Mergo ilmu kuwi mau kudu ditampa karo ati. Lek ditampa kanggo nafsu wis belajar dimungu nyah-nyalahne. Cara bahasa cilik ae dhewe ngrungokne pengajian ning
pernikahan iku lho, apa jen walimatul urus kuwi. Terus krungu nek kiai ngomong wong wedok sing paling apik kuwi sing paling bakti karo wong lanange. Cara menungso oleh nyembah menungso ature Kanjeng Nabi. Wong wedok nyembah sing lanang, tapi ilmu iki kudu sing gawe sing wedok. Lek ngene iki sing krungu wong lanang terus sing gawe sing lanang, ya bledru kan emang nesuwan. Lah ngene iki lho. Dadi sesuatu hal yang baik itu kudu ditempatne nggon sing apik. Nek sing apik ora dienggonke sing apik ya bledru ngerti baju apik, wedok digawe bencong to kowe. Gantengmu kaya apa roh baju apik wedok mbok gawe dadi bencong. Kudune ngono kuwi piye ya ajake bojomu kon ndelok baju kae kok apik lek digawe dhewe ta. Ya ta. Cuma mbok gawe dhewe, ajak bojomu ning majelis ilmu, ngene kiai ngrungokne pengajian ngono. Saiki akeh sing salah. Barang apik mung digaene nggon panggon sing ora apik. Nggo nyalah-nyalahke liyane kan bledru. Wahabi jenengane. Lah aku mung prinsipku ngene ya. Dhisik barang elek dijak apik ya, wong ning dalan jak pengajian jika tahlilan ya, jak slametan ya. Lho saiki barang apik dielek-elek kok. Ya, wong yasinan, wong tahlilan jareke bitau, jantek tamuk cakemmu. Aku pernah lho diparani wong ngono kuwi. Lah kula maulidan nek wingi niku ya diarani bid'ah sembarang kali. Pernah kula tangkleti ae. Untung mung ning media sosial. Saiki aku takon, lek yasinan kuwi bid'ah, ente sing arane syirik barang. Saiki ene enggak larangan waktune. Larangan waktune maca Al-Qur'an lho. Terus saiki larangan tempate wis selain kamar mandi. Lho saiki lek waktune gene sing larang, tempate gene sing larang. Lho nyapa kok salah nih? Apa cek mending ning dalan kono juke-juke nyanyi-nyanyi ngono. Wong maca waktune ora diseneni. Panggone ora diseneni kok disalah-salahne. Cak aku maca ngene iki salah nyapa? Waktune salah ya ngono. Tempate salah ya gak oleh maca ngene. Aneh-aneh janet. Pikirane iki cupet. Cara cah cilik ya, cah cilik bayi niku kan cek cilik ya mung dipakani somane roti gak liyane. Lah wis gedhe sing penting gak haram lah ya wis ta. Iya dah. Sing penting apik lah ya wis ta. Ora repot men. Ngono. Ngajian nyaran. Mbok kepinteran babi ya karo aku. Dikit-dikit bid'ah. Lha kan ngeri ngene iki. Ngene ngeri melas sing cek belajar-belajaran niku lho. Lho saiki awake dhewe ya salat somane toh ngangge batik. Iki nyapa to apa salah to? Yang penting ketutup aurate lah ya wis to. Ora perlu kudu ngangge jubah sembar. Pun mangga mriki mawon pun. Mriki. Nggih pun mangga mriki. Mangga mriki pun. Disiramne sirahe ngangge daun bidara sama garam mau terus ditembak dengan atine maca Asma Karomah Sultanah Ali Syekh Abdul Qadir Jalani monggo ndik anu kumo ndeng iki tas kamu kumo nika ada di Bos, maaf tuh udah apa segini. Gak apa-apa hajar Begini, agak ke sana jenengan agak ke sana. Nah, jenengan tengah. lagi saya. Ya sini sudah situ situ. Duduk situ. Ya siap. Kasih daun bidara sama garamnya. Buka dia nih. Monggo Pak, mereka dibantu. Malah nih wit kewrono. Oh diki wawan dak. Ayo wis. Yuk disiram sirahe. Panjenengan teko ngarepe yuk. Yo Pak siram nih sirahe. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykhosa Kolaini. Ya Saykhosa. Siram nih kepalai. Terus. Ya Kutuba Robbani. Ya Samadani. Ya Mahmud Subhani. Sing akeh. Ya Muhyiddin Aba Muhammadin. Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Ikuti Bu. Ikuti. Ajisni wa amidani fi qada'i hajati wa
ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadani, ya Mahbuba Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadani, ya Mahmud Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadani, ya Mahmud Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Agisni tekan titik wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat. satunya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadani, ya Kita Mahmud berkas semua. Subhani, ya Siapa namanya? Aba Muhammadin Sayyidina Coba sangat kulo bantu. Abdul Qadir Jailani. Napa sangat kulo bantu. Agisni wa amidani Tanglet kegunaannya kados raja, kados kemblerian dengan secara pribadi, secara umum Oke kalian supaya sakit sabar ini udah kekuatan sabar ini saking pripun kan tiap tiang itu benten-benten kegiatan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadani, ya Mahmud Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadani, ya Mahmud Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadani, ya Mahmud Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Agisni wa amidani fi qada'il hajati wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadani, ya Mahmud Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Agisni wa amidani fi qada'il hajati wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadani, ya Mahmud Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin
سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني 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 وأمدني في قضاء الحاجة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الثقلين يا كتب رباني يا غوث الصمداني يا محمود السبحاني يا محيي أبا محمد سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني 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 وأمدني في قضاء الحاجة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الثقلين يا كتب رباني يا غوث الصمداني يا محمود السبحاني يا محيي أبا محمد سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني 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 وأمدني في قضاء الحاجة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الثقلين يا كتب رباني يا غوث الصمداني يا محمود السبحاني يا محيي أبا محمد سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني 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 وأمدني في قضاء الحاجة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الثقلين يا كتب رباني يا غوث الصمداني يا محمود سبحاني يا محيي أبا محمد سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني 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 وأمدني في قضاء الحاجة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الثقلين يا كتب رباني يا غوث الصمداني يا محمود سبحاني يا محيي أبا محمد سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني 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 وأمدني في قضاء الحاجة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الثقلين يا كتب رباني يا غوث الصمداني يا محمود سبحاني يا محيي أبا محمد سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني 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 وأمدني في قضاء الحاجة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الثقلين يا كتب رباني يا غوث الصمداني يا محمود سبحاني يا محيي أبا محمد سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني 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 وأمدني في قضاء الحاجة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الثقلين يا كتب رباني يا غوث الصمداني يا محمود سبحاني يا محيي أبا محمد سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني 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 وأمدني في قضاء الحاجة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الثقلين يا كتب رباني يا غوث الصمداني يا محمود السبحاني يا محيي أبا محمد سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني 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 وأمدني في قضاء الحاجة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الثقلين يا كتب رباني يا غوث الصمداني يا محمود سبحاني يا محيي أبا محمد سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني 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 وأمدني في قضاء الحاجة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الثقلين يا كتب رباني يا غوث الصمداني يا محمود سبحاني يا محيي أبا محمد سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثني 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 وأمدني في قضاء الحاجة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyid Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsa Samadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aghithni wa amidani fi qadai hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Saqalaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsa Samadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aghithni wa amidani fi qadai hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Saqalaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsa Samadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aghithni wa amidani fi qadai hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Saqalaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsa Samadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aghithni wa amidani fi qadai hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Saqalaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsa Samadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aghithni wa amidani fi qadai al-hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Saqalaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsa Samadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aghithni wa amidani fi qadai hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Saqalaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsa Samadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aghithni wa amidani fi qadai hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Saqalaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsa Samadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aghithni wa amidani fi qadai al-hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Saqalaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsa Samadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aghithni wa amidani fi qadai hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Saqalaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsa Samadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aghithni wa amidani fi qadai hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Saqalaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsa Samadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aghithni wa amidani fi qadai hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Saqalaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghawsa Samadani, Ya Mahmuba Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aghithni wa amidani fi qadai al-hajati, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat, wa ya qadi al-hajat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikhana Saqalaini ya Qutba Rabbani ya Khaza Samadani ya Mahbuba Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Syahadul Qadir al-Jailani Agisni wa amidani fi qadil hajati wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikhana Saqalaini ya Qutba Rabbani ya Khaza Samadani ya Mahbuba Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikhana Saqalaini ya Qutba Rabbani ya Khaza Samadani ya Mahbuba Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikhana Saqalaini ya Qutba Rabbani ya Khaza Samadani ya Mahbuba Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikhana Saqalaini ya Qutba Rabbani ya Khaza Samadani ya Mahbuba Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikhana Saqalaini ya Qutba Rabbani ya Khaza Samadani ya Mahbuba Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikhana Saqalaini ya Qutba Rabbani ya Khaza Samadani ya Mahbuba Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikhana Saqalaini ya Qutba Rabbani ya Khaza Samadani ya Mahbuba Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikhana Saqalaini ya Qutba Rabbani ya Khaza Samadani ya Mahbuba Subhani ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim.